Fish on, Master Neil. Ala ka, grabe yung ilaw. Grada, pataas. Grada. Sige, sipanin lang kay. Kuan pa. Sige, bawi. Okay. Sige, itaas yung reel. Ay, Rad, ana. Putol. Putol? Wala, naa. Okay, maintain lang. Maintain lang, hina. Reel, hinay-hinay. Taas, maintain. Okay, up. Going up. Master Neil. Okay. Pasag disa. Mubanat pa na. Down! Okay. Sige, up. Up. Okay, nanas siya sa kuwan. Nanas siya sa ibabaw. Up. Nice. Okay, otro. Maintain up, ay grill. Sige. Balik. Fish landed. Thank you. Nanti ka, main kini ang kuan. Boom. Okay. Another one. Master Neil. Fish on. So, weighing machine. Asa to kung weighing machine na to? Sige, ibutang. Wait. I-open ang bill. Ako gunit. I-open ang bill. Open. Pag makakuha ka, open na siya. Okay, hala. Okay. Tatlo. Ingon ka kuno sila ilisan ng lagay Iubos. plugs, no? Ayun na, nagli na sila. Bagsik ang kuan no. Ang Bagsik. Nag-on. Kidlap og kuan red. Saan dapat ang? May red. Nagasiga ay. Oo. Naka-on. Murag na kaon. Okay. Uy, babae. Mabig sa kayo ito. Babae to. Oo. Okay. 0-0. So 7.7 from head to tail. Second shot. Fish on. Wala kinakuha ng dos ng egg. Ha? Wala